अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी अक्लमंद शहज़ादी। बादशाह और मलका बहुत दिनों बाद दूसरे मुल्कों की सैर करके वापस अपने महल में आए थे, इसलिए उनके आने से पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। तीनों शहजादे सुल्तान, अरसलान, रिजवान और उनकी छोटी बहन शहजादी सुल्ताना सब बहुत खुश थे। वो चारों भाई बहन बादशाह और मलका के साथ ना जा सके थे। बादशाह और मलका के महल से चले जाने से वो उदास हो गए थे, क्योंकि वो उन्हें बहुत याद आते थे। उनसे जुदाई के दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से काटे थे। बादशाह और मलका चेहरों से कुछ परेशान नजर आ रहे थे। शहजादी सुल्ताना तो छोटी थी, इसलिए उनकी परेशानी की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। वो इन तोहफों को देख देख कर खुश होने लगी जो बादशाह और मलका उसके लिए दूसरे मुल्कों से लाए थे। मगर तीनों शहजादे चूंकि बड़े थे, इसलिए उन्होंने बादशाह और मलका की परेशानी भांप ली थी। उन्हें इस बात पर हैरानी थी कि दोनों ने अपनी एक एक आंख बंद कर रखी थी और एक ही आंख से इधर उधर देख रहे थे। उनकी परेशानी और एक आंख बंद देखकर बड़े शहजादे सुल्तान ने पूछा, अब्बा हुजूर, नसीबे दुश्मना, तबीयत तो कहीं नासाज नहीं? आप कुछ परेशान नज़र आते हैं। आपने और अम्मी हुजूर ने अपनी एक एक आंख बंद कर रखी है। कोई तिनका या पतंगा वगैरह तो नहीं पड़ गया? हुक्म हो तो हम निकाल दें। बादशाह ने दूसरी आंख भी खोलते हुए उदासी से जवाब दिया, शहजादे, हम कुछ नहीं, बहुत परेशान हैं। वापसी के सफ़र के दौरान जाने क्या बात हो गई है कि हमें और आपकी अम्मी को एक एक के दो दो नज़र आने लगे हैं। इस वक्त हमारे सामने तुम चारों खड़े हो, मगर हमें 8 नज़र आ रहे हो। मलका भी एक नहीं, दो दो दिखाई दे रही हैं। एक आंख बंद कर लें तो ठीक नज़र आता है। मलका ने भी अपनी दूसरी आंख खोल ली थी। वो बोली, मेरी भी यही हालत है। मैं भी अपनी दोनों आंखों से इस वक्त 6 शहजादों, 2 शहजादियों और 2 बादशाह सलामत को देख रही हूँ। एक आंख से देखूं तो एक ही नजर आते हैं। चारों बच्चे ये बात सुनकर घबरा गए और परेशानी के आलम में एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने उनकी घबराहट महसूस कर ली। वो इस बात पर बहुत खुश था कि उसके बच्चे अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसलिए उनकी तकलीफ़ का सुनकर परेशान हो गए हैं। उन्हें तसल्ली देने की खातिर उसने कहा, फ़िक्र की बात नहीं, जब हम एक आंख बंद करके देखते हैं तो हमें हर चीज़ फिर एक ही नज़र आती है। हम एक आंख से ही देखते देखते ज़िंदगी गुजार लेंगे। मंजिल शहजादे अरसलान ने जल्दी से एक कनीज़ को भेजकर शाही तबीब को बुलवा लिया। शाही तबीब ने बादशाह और मलका का तफसीली मुआयना करके मायूसी से सर हिला दिया और बोला, एक एक के दो दो दिखाई देने वाली इस बीमारी का कोई इलाज मेरे पास नहीं है। मैंने इस बीमारी के बारे में अपने बुजुर्गों से सुन रखा है। बादशाह सलामत और मलका साहिबा सिर्फ इस सूरत में ठीक हो सकते हैं कि जादू के पहाड़ की चोटी पर लगे अजीबोगरीब रंग बिरंगे दरख्तों से सेब तोड़ कर लाए जाएं और इन्हें खिला दिए जाएं। इसके अलावा कोई इलाज कारीगर साबित नहीं होगा। मगर इस जादू के पहाड़ पर पहुंचना आसान काम नहीं। एक बहुत बड़ा और खौफनाक शेर पहाड़ वाले रास्ते के पहरादारी करता है और बड़े बड़े खतरनाक परिंदे पहाड़ पर मंडलाते रहते हैं। बड़ा शहजादा अरसलान बोला, कोई बात नहीं, हम तीनों जादू के पहाड़ पर से सेब लाएंगे। हमसे अपने अब्बा हजूर और अम्मी हजूर की परेशानी देखी नहीं जाती। इस वक्त बादशाह की दोनों आंखें खुली हुई थी। उसने तीनों शहजादों को देखते हुए घबरा कर कहा, अगर तुम 6 के 6 चले गए तो महल की तन्हाई हमें काटने को दौड़ेगी। छोटे शहजादे रिजवान ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा हजूर, आप फिक्र ना करें, हम सिर्फ 3 ही जाएंगे, बकिया 3 को महल ही छोड़ जाएंगे। अगले रोज़ वो तीनों शहजादे अपने सफ़र पर रवाना हो गए। वो चलने लगे तो शहजादी सुल्ताना भी जिद करने लगी कि वो भी उनके साथ जाएगी। उसे बड़ी मुश्किलों से मना कर रोका गया। रास्ता वाकई बहुत पुरखतर था।
پھر بارشیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ اس وجہ سے ان کا سفر اور بھی دشوار ہو گیا تھا۔ گھنے جنگلوں سے ہوتے ہوئے دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے وہ ایک بستی میں پہنچے۔ بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی تھی اور گھروں کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ بستی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے ٹوٹے ہوئے مکان کی مرمت کر رہی ہے۔ بستی کا کوئی شخص بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنے اپنے مکانوں کی مرمت کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، جو موسلا دھار بارش کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ اس بوڑھی عورت کو مٹی کی اینٹیں اور گارا خود اٹھا اٹھا کر لانا پڑ رہا تھا۔ شہزادوں کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اترے اور اس بوڑھی عورت کو ایک طرف بٹھا کر اس کے گھر کی مرمت میں مصروف ہو گئے۔ وہ بوڑھی عورت ان کی ہمدردی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہیں دعائیں دینے لگی۔ شام تک بہت سارا کام ہو چکا تھا اور مکان کی تھوڑی سی مرمت باقی تھی۔ شہزادوں نے ارادہ کیا کہ باقی کام کل کریں گے۔ انہوں نے بوڑھی عورت کو اشرفیوں سے بھری تھیلی بھی دی اور اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے اور انہیں اپنے گھر میں رات گزارنے دے۔ بوڑھی عورت بہت غریب تھی۔ اشرفیاں دیکھ کر خوش ہو گئی اور ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کر کے ان کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ کھانے کے بعد اس نے شہزادوں کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ شہزادوں نے اسے بتایا کہ وہ اس ملک کے شہزادے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو کسی پراسرار بیماری کی وجہ سے ایک ایک کے دو دو نظر آنے لگے ہیں، اس لیے وہ جادو کے پہاڑ پر سے سیب لینے جا رہے ہیں تاکہ انہیں کھا کر ان کے ماں باپ کو ٹھیک طرح نظر آنے لگے۔ ان کی بات سن کر وہ عورت سوچ میں پڑ گئی اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، شہزادے ہونے کے باوجود تم نے مجھ غریب اور بوڑھی عورت کی مدد کی۔ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ تم تینوں بہت نیک اور رحم دل شہزادے ہو۔ میں اس جادو کے پہاڑ کے متعلق جانتی ہوں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی اس پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے قدم پہاڑ پر جم جاتے ہیں۔ وہ کتنا ہی زور لگا لے اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، بس ایسا ہی لگتا ہے جیسے اس کے پاؤں کسی نے جکڑ لیے ہیں۔ پھر اس پر چڑھنے والے راستے پر ایک شیر بھی ہوتا ہے۔ جب اس انسان کے پاؤں پہاڑ سے چپک جاتے ہیں تو وہ شیر اس پر حملہ کر کے اسے ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ بات سن کر شہزادے پریشان ہو گئے۔ شہزادہ عرفان نے کہا کہ یہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ جب ہمارے قدم ہی چپک جائیں گے تو ہم اس خونخوار شیر کا کیسے مقابلہ کریں گے اور پہاڑ کی چوٹی پر کیسے پہنچیں گے؟ تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے میری مدد کی ہے، میں تمہاری مدد کروں گی، بوڑھی عورت نے کہا۔ اب تم لوگ کھانا کھا کر آرام کرو، کل اپنے سفر پر روانہ ہو جانا۔ مشقت کا کام کرنے کی وجہ سے تینوں شہزادے بہت تھک گئے تھے۔ کھانا کھا کر جو وہ لمبی تان کر سوئے ہیں تو انہوں نے دوسرے روز کی ہی خبر لی تھی۔ اگلے دن انہوں نے جلدی جلدی مکان کا بقیہ کام نمٹایا۔ کام مکمل ہو گیا تو بوڑھی عورت نے اپنا صندوق کھول کر اس میں سے سرخ رنگ کے جوتے، ایک جال اور ایک سنہرا تیر نکال کر انہیں دیا اور کہا، بہت پہلے میں ایک پری کے گھر خادمہ کا کام کرتی تھی۔ وہ بہت اچھی پری تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب اس کا دل جادو کے مختلف چیزوں سے بھر جاتا تھا تو وہ انہیں پھینکتی نہیں تھی بلکہ مجھے دے دیا کرتی تھی۔ صندوق میں موجود یہ چیزیں اس ہی نے مجھے دی تھیں۔ جب تم لوگ پہاڑ کے نزدیک پہنچو گے تو تمہیں اس کے پاس ایک شیر ملے گا۔ وہ پہاڑ پر چڑھنے والے راستے کا نگران ہے اور بہت خونخوار ہے۔ جب وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹے تو تم اس پر یہ جادو کا جال پھینک دینا۔ یہ جال اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تم وہاں آسمان پر بہت بڑے بڑے اور خوفناک پرندے بھی دیکھو گے۔ یہ پرندے اسی پہاڑ پر منڈلاتے رہتے ہیں اور ان رنگ برنگے درختوں کے سیب ان کی غذا ہیں۔ یہ کسی کو ان کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ تم اس جادو کے تیر کو ان کی جانب پھینک دینا۔ یہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ ان سب کا ایک ایک کر کے خاتمہ کر کے دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ جب ان خوفناک پرندوں کا خاتمہ ہو جائے تو پھر تم میں سے کوئی ایک یہ جادو کے جوتے پہن کر پہاڑ پر چڑھ جائے۔ ان کے پہننے سے اس کے قدم پہاڑ سے نہیں چپکیں گے۔
पहाड़ की चोटी पर बहुत सारे दरख्त लगे होंगे, उनके पत्ते रंग बिरंगे होंगे। वो सेब उन्हीं पौधों में लगता है। मुझे उम्मीद नहीं कि कोई सेब तुम्हें वहाँ मिले, क्योंकि वो परिंदे उन्हें चट कर जाते हैं। बहरहाल कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं। बूढ़ी औरत उसकी बात ने उन्हें थोड़ा सा परेशान कर दिया था कि परिंदे इन सेबों का सफाया कर देते हैं और हो सकता है उन्हें वहाँ कोई सेब ना मिले। बहरहाल उन्होंने तमाम चीज़ें लेकर उस बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गए। उनके घोड़े आराम करने की वजह से ताज़ा दम हो गए थे, इसलिए वो जल्द ही मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। जैसे ही वो इस पुरस्रार पहाड़ के नज़दीक पहुंचे, उनके कानों में शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। फिर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा शेर दौड़ता हुआ उन लोगों की जानिब आ रहा है। शहज़ादा अरसलान ने जल्दी से जादू का जाल निकाला और शेर की तरफ उछाल दिया। जाल उड़ता हुआ गया और शेर पर जा गिरा और उसे अपनी लपेट में ले लिया। शेर बेबस हो गया और तेज़ आवाज़ में दहाड़ते हुए जाल से निकलने की जद्दोजहद करने लगा। ऐन उसी वक्त उन्हें अपने सरों के ऊपर परों के फड़फड़ाने की आवाज़ें सुनाई दीं। उन्होंने ऊपर देखा। क्या देखते हैं कि बहुत सारे देवकामत परिंदे खौफनाक आवाज़ों में चीखते हुए उनके सरों पर मंडला रहे हैं और उन पर झपटने की फ़िक्र में हैं। सबसे छोटे शहज़ादे रिज़वान ने जादू का सुनहरा तीर निकाला और उन परिंदों की जानिब उछाल दिया। एक बिजली सी कड़की और जादू का तीर बर्क रफ्तारी से आसमान पर उड़ते हुए परिंदों की जानिब लपका और पल के पल में एक के बाद एक उनका खात्मा करके दोबारा शहज़ादा रिज़वान के पास आ गया। रास्ता साफ देखकर बड़े शहज़ादे सुल्तान ने बूढ़ी औरत के दिए हुए जादू के जूते पहने और भागकर पहाड़ पर चढ़ गया। वहाँ उसने रंग बिरंगे दरख्त देखे जो कतार दर कतार नजर आ रहे थे, मगर उसे बहुत मायूसी हुई। उन पर सेब नहीं लगे हुए थे। उसे बूढ़ी औरत की बात सच लगी। इन परिंदों ने सारे सेब खा लिए थे। शहज़ादा सुल्तान ने सोचा कि उनका यहाँ आना तो बेसुध ही रहा। नाउमीदी के आलम में उसने हर दरख्त का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक दरख्त में एक सेब नज़र आ ही गया। वो घने पत्तों में छुपा हुआ था, इसलिए परिंदों को नज़र न आ सका था। शहज़ादा सुल्तान ने उसी को गनीमत जाना और उसे तोड़कर अपनी जेब में रख लिया और भागकर पहाड़ पर से उतरकर अपने भाइयों के पास आ गया। उसने अपने दोनों भाइयों को बता दिया था कि उसे सिर्फ एक ही सेब मिला है। वो भी बहुत अफसोस करने लगे। जब वो वापसी के लिए मुड़े तो शेर ने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे आज़ाद कर दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। शहज़ादों को उस पर रहम आ गया। उन्होंने उसे आज़ाद कर दिया और वो भागकर पहाड़ पर चढ़कर नज़रों से गायब हो गया। शहज़ादा अरसलान ने जादू के जाल को भी अपने थैले में रख लिया और फिर तीनों शहज़ादे वापसी के सफ़र पर रवाना हो गए। वो सबसे पहले बूढ़ी औरत के घर गए और जूते, तीर और जाल उसके हवाले करके उसका शुक्रिया अदा किया। शहज़ादों ने उसे बहुत सी अशरफियाँ भी दीं, जिन्हें पाकर बूढ़ी औरत खुश हो गई। एक रात और एक दिन के सफ़र के बाद तीनों शहज़ादे खैरियत से महल पहुँच गए। मलका उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी दोनों आंखें खुली हुई थीं। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे 6 के 6 शहज़ादे घर लौट आए हैं। बादशाह की एक आंख बंद थी। वो हैरत से बोला, प्यारी मलका, एक आंख बंद करके देखो, शहज़ादे तो 3 ही हैं। मलका शहज़ादों की सही सलामत लौट आने पर बहुत खुश थी, इसलिए बादशाह की बात सुनकर हंस पड़ी और अपनी एक आंख को हाथ से ढांप कर शहज़ादों को देखने लगी। शहज़ादा सुल्तान उदासी से बोला, अम्मी हजूर, वहाँ दरख्त से हमें सिर्फ एक ही सेब मिला है। कोई बात नहीं, ये सेब बादशाह सलामत खा लेंगे। मैं तो महल ही में रहती हूँ। मुझे 2 नज़र आए या 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अब्बा हुजूर को तो दरबार लगाना पड़ता है। हुकूमत के काम चलाने के लिए सब लोगों से मिलना पड़ता है। वो सेब खाकर ठीक हो जाएंगे तो बेहतर है। नहीं मलका, हम इतने खुदगर्ज नहीं हैं कि हमारी आंखें तो ठीक हो जाएं और हमारी प्यारी मलका को एक एक 2 नज़र आएं। हम ये सेब नहीं खाएंगे। उसी वक्त शहज़ादी सुल्ताना वहाँ आ गई। उसे देखकर मलका बोली,
نہ آپ کی نہ میری، یہ سیب کون کھائے گا؟ اس کا فیصلہ ہماری بیٹی کرے گی۔ شہزادی سلطانہ کو ساری کہانی کا علم ہو گیا تھا اور وہ جان گئی تھی کہ اس کے بھائیوں کو صرف ایک ہی سیب ملا ہے۔ وہ آگے بڑھی، اپنے ایک بھائی کے ہاتھ سے سیب لیا، پھر دوسرے بھائی کی کمر میں اٹسا ہوا خنجر نکالا اور سیب کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بادشاہ کو اور دوسرا ملکہ کو تھما دیا۔ دونوں نے جیسے ہی سیب کھایا، دونوں کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پیاری ملکہ، ہمیں دونوں آنکھوں سے سب ایک ایک نظر آ رہے ہیں، بادشاہ نے خوشی بھری آواز میں کہا۔ اور بادشاہ سلامت مجھے بھی، ملکہ چہک کر بولی۔ اللہ کا شکر ہے، یہ سب میری عقل مند شہزادی کی وجہ سے ہوا ہے۔ شہزادہ سلطان نے کہا، سیب کو آدھا آدھا کر کے کھلانے کی ترکیب تو ہم میں سے بھی کسی کے ذہن میں نہیں آئی تھی۔ ماشاء اللہ، ہماری بہن تو بہت عقل مند ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہادر شہزادوں اور عقل مند شہزادی سے نوازا ہے، بادشاہ نے کہا۔ اپنی تعریف سن کر شہزادی سلطانہ خوش ہو گئیں۔ ادھر شہزادہ سلطان کا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلیں اب اسی بات پر مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر میدان کا ایک لمبا چکر دلوا کر لائیں، اسی خوشی میں ہم بھی اپنی بہن کے ساتھ باہر گھومنے جائیں گے۔ شہزادہ رضوان نے شہزادہ ارسلان کو دیکھتے ہوئے ہنس کر کہا اور پھر وہ سب باہر نکل گئے۔ بادشاہ اور ملکہ انہیں مسکرا کر جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔